विश्व कईच दिवस रे आमर मानवीय कर्तव्य आज हूँ विश्व कईच दिवस काले काले मानव जीवनधारा सहित कईच मैंने जोड़ी हो रही अनंत काल पर्यंत आम भारतीय वैदिक संस्कृति हो बा पुराण पृष्ठार हो भगवान द्वितीय अवतार रूपे कईच को आम ईश्वर अनुरूप सृष्टि भाव में ग्रहण कर वास्तुशास्त्रविद सूचना पुस्तिकार कईचर विभिन्न रूप को शांति मैत्री और सद्भावनार अनन्य पृष्ठभूमि में स्थान देते आम उत्कल भूमि रे उपकूल दिगंत विस्तारी बंगोपसागर मध्य साधारणतः 7 प्रजातिर सामुद्रिक कईच अच्छी से 70 ରୁ 100 किलो ओजन स्वतंत्र सामुद्रिक कईच होती ऑलिव रिडले। ए ऑलिव रिडले कईच वास्तविक विस्मयकर सामुद्रिक जीव एमानकर ठिकଣା जीव विज्ञानी मनुष्य पक्षे संभव हो पारिनी खोजी पाइबा रहस्यमय ऑलिव रिडलेंकर आगमन और गभीर समुद्र से लीला खेला समय ही मत्स्य संपदर अहेतुक वृद्धि पाई था। आछड़ा सामुद्रिक परीक्षण संतुलन क्षेत्र में ऑलिव रिडले कईचर अवदान अतुलनीय। सेमानक सुरक्षा संरक्षण वन्यप्राणी तालिकार शेड्यूल 1 प्राणी भाव में आम सरकार ग्रहण कर सेमानकर सुरक्षा पाए विभिन्न पदक्षेप निश्चय भाव स्वागत योग्य। वास्तव क्षेत्र में अनुध्यान कले 70 दशक ही बंगोपसागर विस्तीर्ण बेलाभूमि विशेषकर सातभाया बाबुवाली द्वीप नासी 1-2 और अगरनासी हुइकटोला द्वीप बरुणई बेलाभूमि सेमानकर आशाय बासघर बोली आविष्कार करथिले ऑस्ट्रेलियार वरिष्ठ प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर HR बस्टर्ड। आम ओडिशा भितरकनिका गहिर मथा देवी मुहाण ऋषिकुल्या बेलाभूमि भारतर महाराष्ट्र नीलगिरी बेलाभूमि भारतर विदेशर वेस्टरिका उपकूल देखा मिलता। श्रीलंकार जाफना बेलाभूमि केतेकांशरे देखा मिलता। आम मानव समाज पाई अतुलनीय अवदान रखी आसुथिबा ए निरीह सामुद्रिक परिवेश सुरक्षा कवच ऑलिव रिडले सुरक्षा पाई आसंतु आमे सभे मानवीय दृष्टिकोण आयुत शपथ नेबा। पटामुंडाईरू धीरेन्द्र मल्लिक रिपोर्ट लिव लाइव ओडिया। मे 23 हूँ कईच दिवस किंतु ए वर्ष आशानुरूप कईच आसे कि समूह अंडादान करेनि जो एंतुरिशा कहुता गभीर मथा एवं सुनसान कौन कह आज कईच दिवस उपलक्षे आमे मनीष उपर गोटे पिंपुड़ी जदि कामुड़ी पकाउछि सी तार प्रतिक्रिया प्रदर्शन करुछि किंतु आमर प्रकृति भितर बंची रही सबुठारु निरीह प्राणी बोधे होछि कईच से कहार केबे कौन क्षति करे नाही। अपर पक्षरे से सबु बेले जलर परिष्कार परिच्छन्नता को रक्षा करिवारे एवं अनेक परिवेश को रक्षा करिवारे तार भूमिका अतुलनीय किंतु सेमाने जेतेबेले गहिर मथा को आसुचंती हजार हजार नटिकाल माइल दूर आसिक अंडा देवाई चाहूँगी अंडा से अंडा देवा स्थान को खोजुंट आज स्किप डियर कहीकि जंगल विभाग कहूँ वर्ष मोटे आसिले ना किंतु आमे कंपेरेटिवली देखिले जदि आमरी पाखरे ऋषिकुल्या मुहाण जदि सेठी कईच अंडा दौरान एठी केमती स्किप डियर हम आउ गोटे कथा हूँ कईच मानकर प्रजनन उपरे जलवायु परिवर्तन प्रभाव बहुत रोचे। समुद्र पानी वर्तमान विषाक्त आपणकर युद्ध हो मध्य प्राच्यर युद्ध हो बा समुद्र उपर जो प्रकार ये अस्त्र युद्धास्त्र मान पड़ुची जहाज लीक हो जो पानी रे जो मिसुची जो तेल केमिकल एगुड़ा सब मिसवा फल ये जलजीव मानक ऊपर बहु भाव में प्रभाव पड़ुछि एवं कईच मानकर प्रजनन उपर ता प्रभाव पकाउछि। आमे आशा करूछु जे कईच गोटे 70-80 अंडा दब कि से कईच 5टा 10टा अंडा दे पारे बा न दे भी पारे तेणु ये सब विभिन्न कारण रोचे जो कारण रु कईच मानकर संख्या धीरे धीरे कमुछि एवं आमे भी वन विभाग हो बा कोस्टाल जो कोस्ट गार्ड सिस्टम हो ये माने तांको सुरक्षा देवाई जो प्रकार अनुबंधित एरिया रही आ भितर फिशिंग हम ना कौन से अबाध प्रवेश हम ना ताकू प्रकृत भी आमे 100% रोकी पारि ना। तेणु ये प्रकार विभिन्न कारण रोचे कईच मानकर ये जो गहिर मथा भली जगह कईच गहिर मथा को परिचय देइछि किंतु गहिर मथारु कईचर परिचय आज हजि जावाकू बसछि। आ प्रति प्रत्येक परिवेशविद माने सचेतन हवा दरकार जंगल विभाग सचेतन हवा दरकार एवं जन सचेतनता व्यापक हवा दरकार। मे 23 विश्व कईच दिवस किंतु ए वर्ष देखा मिली कईच माने जो एंतुरिशा कह सामुद्रिक अभियान गभीर मथा को आशानुरूप आसीपारी ना आ समूह अंडादान करना विक्षिप्त अंडादान कौ देवा उचित कर कारण कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଡାଇନୋସର ଯୁଗରୁ ବଞ୍ଚି ରହି ଆସୁଥିବା ଏହି ବିରଳ ସରୀସୃପ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଆଜି ବିପଦରେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ କମୁଛି। ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାନବିକ ଆଚରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ କଇଁଛ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଧରା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ ଏଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଜୀବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ। କାହିଁକି ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ଜୀବରୂପେ ଯେ ପରିଚିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଇଁଛ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ରୂପେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛି, ବିଷାକ୍ତ କରିଛି, ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ତାପନ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧୀରେ ଧୀରେ এই নিরীহ জীবন কইଁଛ প্রতি বিপদ দেখা ଦେଇଛି। কইଁଛ তীর্থস্থল ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାବୁଆଲି ଦ୍ୱୀପ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଲିଭିଡ଼ରେ କଇଁଛ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କଇଁଛ ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଇଁଛଙ୍କର ଆଗମନରେ ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁମାନେ ମାଛ ମାଫିଆମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରଲର ଆଘାତରେ ସେଠାରେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କଇଁଛ ଆମର ଅତିଥି ସଦସ୍ୟ, କଇଁଛର ଆଗମନରେ, କଇଁଛର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ପରିବେଶ ଏବଂ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ଟର୍ଟଲ୍, ମୁଁ କଇଁଛକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏବଂ କଇଁଛକୁ ଆମେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଇନୋସର ସମୟରୁ ଆସିଥିବା ଏହି କଇଁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକ ହୋଇ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଡାଇନୋସର ଦିନ ଥିଲା, ଡାଇନୋସରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଛବି ବହିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯଦି କଇଁଛକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବା, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷାର କବଚର ଅନନ୍ୟ ସାରଥୀ ଅଲିଭିଡ଼େ କଇଁଛ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଲୁପ୍ତ ନ ହେବ, ଏ କଥାରେ କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କଇଁଛ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ।